Tiwasa sa og tan-aw ba aron makabalo ka kung para asa ni kana bitang panahon sa kagabhion nga dili pa ka katulgon daghan kay huna-hunaon. Bisagasa na ram baka paingon ang gihuna-huna dili mahilo na. Labi na gid ang tao nga mag-uuma. Sayo pa sa buntag muadto na sa iyang luna aron tikaron ang uma. Kadtong mga mag-uuma diha nga sakit na nga pangijuran mao na inyong himuon aron inyong trabaho mapasayon. Mao gini akong nahuna-huna kay medyo bintaha. So unsa pay dugayan nahuman naman ato ning testingan. Kanang PC aduna gihapon ay gamitan. Apan sa dili pa magampo na kita aron ang atong mga tanom bendisyonan sa atong labang makakagahom. Mao na sikreto mga igsuon ko diha ni Kristo. Kana bitay imong area nga pagatamnan nga gamay ra ingon ana ra ang tirada. Sukod didto sukod diri ayag fruit trees don ko magtanom. Apil pod ang bisag unsa nga mga lagot mon. Kanang PC man ay atong gihimo nga guide para straight ang atong agi sa pagtanom. Kana bitang sa daruhan di ba gamitan nila og karabaw aron magtudling. Mao na ilang guide. Diri na gamit kayo ang atong gihimo. Wala man tay video, pasensya na mo kay solo raman ko. Kadtong dili master mo shot aw ngari mo kanako kay andam ko motudlo. Anaon ra pagpa-shot aron dili mohuot. What? Karon kay nahuman naman tagtanom sa isa ka tudling, magsukod na pud tag isa ka metros pababag aron another na pud nga tudling. Nganong ako nang giingon ana tungod kay mag-intercrop ko og native nga humay og aglay. So wala pa makabalo kung unsa nang aglay. Mao nay pinakakaraan nga mga tanom sa mga tigulang dinhi sa kabukiran. Ang aglay usa po tinuklo ko mga manok ka kay bulyo. Padayon ta ka nahilom na ang mga manok. Ang aglay usa na siya nga isagol sa paghimo og sugarcane wine or gitawag sa mga sinibog or agkod. Kana bitang uban nga mga imported nga mga wine napo na isagol nga aglay. Pwede pud kay na himuon nga pagkaon. Mao na naong sa aglay. Perte naman taon ning inita. Dili baka ni makakalintura. Medyo luwag-luwag para ba ang akong tamnan nga area. Okay ra man kaya pa. Ako pa. Bahalag mag-inusara. Di baya lalim mag-uma. Labi nag-upland nga area. Naibahada, naisubida. Unya ang imong uma. Moabot nag isa ka hektarya. Unya ang imong tirada sa pagtanom kay udok or bagkay ra. Labi na og first timer ka. Unya sa pagtanom walay guide nga gisunod. Magpataka ra sabod. Aw pagtubo ana langgi kulimbot. Pero maayo na kayo ka. Aw sotoy ra. Pero ang pinakamaayo gid kong ingon ani. Duha ka tawo ang mo trabaho. Ang isa mohawid sa stick aron pagbangag. Ang isa mo pugas aron dili ta mga dangas. Ikot na kasangko mga kapabris kilid. Sakto gid ang oras alas 11 en punto. Pagtung sa adlaw mga kapabri, grabe kainit. Diha sa angkot ato diha sa kilid. So ang ditong area, luyuan ng mga balanghoy. Ato na po nang hinaynayan diha og lampas para maka-expand ta. Parang inita mga kapabri alas 11. Gikan ta didto kilid. So ato na human. Sangko diha. Sakto mga 5 ka oras mga kapabri gikan alas 6. Sayo pa tagani nagabunon pa. Hinahinay ra kay kuan man kining ato mang gigamitan og